خبر یہ ہے کہ ہینلی پاسپورٹ انڈیکس میں پاکستان کے پاسپورٹ کی گرین پاسپورٹ کی ایک درجہ تنزلی یعنی گرا ہے 1 درجے. اب پاکستان کے نیچے یعنی پاکستان سے بدتر صرف شام، افغانستان اور عراق کے پاسپورٹ ہیں. یہ ایسے وقت میں ہے جہاں پر پاکستان ہمیں پتہ ہے سفارتی طور پر بڑی کوششیں بھی کر رہا ہے، اپنی ساکھ بہتر کرنے کے لیے بڑی تگ و دو بھی کر رہا ہے اور ہوئی بھی ہے پاکستان کی ایک الگ سے پہچان دنیا کے اندر بہتر، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پاکستان دوسری جانب کچھ ٹینجبل اقدامات بھی کر رہا ہے جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ امیگریشن کے سلسلے میں، بارڈر کنٹرول کے سلسلے میں بہت زیادہ اقدامات اور سختی کی گئی ہے اور دعوے بھی ہو رہے ہیں کہ ان کے اثرات نظر آئے ہیں. لیکن ان سب اقدامات کے باوجود پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کی جو درجہ بندی ہے وہ کیوں مسلسل گر رہی ہے اور اس میں بہتری کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ بڑا سوال ہے. مزہ صاحب، آپ کی کیا رائے ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں بلو پاسپورٹ کی فکر ہے، ہمیں گرین پاسپورٹ کی فکر نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بلو پاسپورٹ بن جائے، ہمارے خاندان کا بلو پاسپورٹ بن جائے. تو اس لیے جو پالیسی میکرز جو ہیں انہیں گرین پاسپورٹ میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے خاندان کے لیے بلو پاسپورٹ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. دیکھیے، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا، میں اپنی پرانی آرکائیوز میں تلاش کر رہا تھا تو 1992 کی مجھے ایک CIA کی رپورٹ اباؤٹ پاکستان ہیومن اسمگلنگ وہ تعلق رکھتی ہے پڑھنے سے کہ کس طریقے سے آپ کے یہاں سے ہیومن اسمگلنگ اور جو آج تک چل رہی ہے. اور اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے، اور اسی کی وجہ سے جب ہم PIA کی کبھی بات کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اگر اس طریقے سے لوگوں کو بھیجا جائے گا باہر تو PIA کی کریڈیبلٹی ختم ہوگی. اور وہ کیونکہ امریکن رپورٹ تھی اس لیے کنفائنڈ ٹو JKF وغیرہ کے حوالے سے تھی. لیکن اصل ایشو کیا ہے کہ ہم نے اپنے پاسپورٹ کی قدر خود ہی کم کی ہے، خود ہی ختم کی ہے. ہم نے نہیں وہ اقدامات کیے سال سے جس کی وجہ سے آپ کے پاسپورٹ کی عزت ہوتی. اور ظاہر ہے آپ کی اکنامک سچویشن، پولیٹیکل سچویشن، ٹیررزم، یہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ کرتی ہیں. لیکن ہم نے سنجیدہ کوشش نہیں کی کہ اپنی پاسپورٹ کی قدر بڑھائیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی. تو سیریس اقدامات کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ کا پاسپورٹ اوپر نہیں جاتا تو آپ کی قوم پھر نیچے چلی جاتی ہے. ایسا سید صاحب، ہمارے وفاقی وزراء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گرین پاسپورٹ تو اب اتنا ساٹ آفٹر ہے کہ امیگریشن کاؤنٹرز کے اوپر امیگریشن آفیسرز دیکھ کے سلوٹیں مارتے ہیں گرین پاسپورٹ کو، لیکن وہ ہینلی انڈیکس والے جو ہیں وہ 1 درجہ نیچے گرا دیتے ہیں. کیوں؟ اور اقدامات بھی جب ہوتے ہیں امیگریشن کے سلسلے میں، دیگر جو ابھی یہاں پر بات ہوئی کہ لوگ کس طرح سے غیر قانونی طور پر بیرون وطن جاتے ہیں، اس سلسلے میں بھی کریک ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں، ہوا ہے، دعوے ہو رہے ہیں. پھر بھی کیوں ریفلیکٹ نہیں کر رہا وہ ہماری پاسپورٹ کی رینکنگ کے اوپر؟ اعزاز صاحب ہے علینا 2-3 وجوہات ہیں. علینا 2-3 وجوہات ہیں پاسپورٹ کی رینکنگ نیچے آنے کے. آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ ذرا بہتر بھی ہوئی تھی. ایٹ دیٹ ٹائم مصطفیٰ جمال قاضی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے سربراہ تھے، انہوں نے بڑا کام کیا تھا پاسپورٹ کے فیچرز کو بہتر بنانے کے لیے. پھر ہماری وزارت داخلہ اور ہمارے محسن نقوی صاحب نے سوچا کہ جو چیئرمین تھے CDA کے، جن پہ بڑی تنقید ہوئی تھی اسلام آباد میں درخت کاٹنے کے حوالے سے، رنداوا صاحب، انہوں نے سوچا کہ رنداوا صاحب کو وہاں کا سربراہ لگانا چاہیے. اب آج کل رنداوا صاحب وہاں پہ سربراہ ہیں. لیکن یہ تو انتظامی نوعیت کی تبدیلیاں ہوتی ہیں. گراؤنڈ پہ کیا چیزیں افیکٹ کرتی ہیں پاسپورٹ کے اوپر؟ ایک ذکر کیا ابھی یہاں پر ہوا، مظہر صاحب نے کیا بلو پاسپورٹ. جی نہیں، جو مظہر صاحب نے بات کی غیر قانونی امیگریشن کے حوالے سے. اچھا، اب دیکھیے غیر قانونی جو امیگریشن ہے اس کا تعلق اگین 2 چیزوں سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ FIA اگر نہ چاہے تو غیر قانونی امیگریشن نہیں ہو سکتی. چلیے وہ چھوڑیے، وجہ کیا ہے کہ لوگ غیر قانونی امیگریشن کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پاکستان میں روزگار کے مواقع فراہم نہیں ہے. روزگار کے مواقع کیوں نہیں فراہم؟ اس لیے کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہے، اور پاکستان میں سیاسی نظام کے اوپر تو بات ہوتی رہتی ہے، لا اینڈ آرڈر کا ایشو بھی ٹھیک نہیں ہے. بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، اور ابھی آزاد کشمیر میں بھی جو صورتحال ہے آپ کے اور میرے سامنے ہے. تو ان ساری چیزوں کا جو تعلق ہے وہ جڑا ہوا ہے پاسپورٹ سے. پاسپورٹ ایز
इंडिविजुअल एंटिटी या एक इंडिविजुअल बुक अपनी रेटिंग खुद ऊपर नहीं बढ़ाता जिस वक्त तक आपकी रियासत अपने जो बाकी इदारे हैं उनको ठीक नहीं करती, मईशत को ठीक नहीं करती, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं करती, और अपने जो इमिग्रेशन चेक्स हैं उनको ठीक नहीं करती। खाली इमिग्रेशन चेक्स ठीक करने से भी मामलात हल नहीं होते। जब तक आप बाकी चीजें पूरी ना करें तो असल मामला खाली पासपोर्ट नहीं अच्छा, है। क्योंकि आप ये कवर करते हैं एजाज सैयद साहब, ब्रीफली बिल्कुल ये बताइएगा, इमिग्रेशन के हवाले से बड़े दावे हो रहे हैं कि अब बेहतर मैकेनिज्म है, क्या ये दावे दुरुस्त है? देखिए, इमिग्रेशन के हवाले से बेहतर मैकेनिज्म के भी दावे हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो काम रिश्वत दे के, कम रिश्वत दे के हो जाया करता था, अब ज्यादा रिश्वत दे के हो जाता है और बहुत ज्यादा लोगों को, आप देखें ना, रेट भी तो बढ़ जाते हैं ना। जब आप कहते हैं कि हमने बहुत तब्दीलियां लाई और ग्राउंड के ऊपर लोग तो वही हैं जिन्होंने चेक करना है, जिनके ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं, ठीक है, फिर रेट बढ़ जाते हैं और कुछ अरसा होता है, यानी कि आप देखिए ना कि जो वजीर दाखिला साहब हैं इन्होंने खुद अपने जेर इंतजाम एक इदारा कीजिए उसके बारे में करप्शन के वाले से क्या बातें कही थी, या बाकी इदारों के अंदर सिस्टम बेहतर करने के लिए क्या बातें की थी। तो बुनियादी तौर पर आप ये कह रहे हैं कि इमिग्रेशन का मसला हल नहीं हुआ है, गैर कानूनी इमिग्रेशन अभी भी होती है, लेकिन क्योंकि रेट बढ़ गए हैं, ज़रा और महंगी हो गई है, इसलिए कम लोग वो पाथ लेते हैं, ऐसा ही है? देखिए, जो जेन्युइन जाने वाले हैं उनको तो आज भी रोका जा रहा है और जो इलीगल इमिग्रेशन है वो आज भी हो रही है। रेट बढ़ गया है, वो एक अलग इशू है। ठीक है जी। फखर, आपका टेक अवे क्या है? बिल्कुल, जैसे बेनज़ीर बता रही थी कि इसमें जो रैंकिंग है वो बुनियादी तौर के ऊपर जो काउंट की जाती है कि किस मुल्क को कितने ममालिक की तरफ से वीज़ा फ्री जो है वो एंट्री दी जाती है। अभी रिसेंटली जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक स्टैंडिंग कमेटी को बताया गया था कि 31 उन्होंने कहा था, वो जो अभी बेनज़ीर बता रही थी जो एक्चुअल स्कोर है वो 29 ही है, और उसके साथ साथ जो ब्लू पासपोर्ट का ऑफिशियल का था कि 50+ जो है वो उसमें वीज़ा फ्री एंट्री के हवाले से है। इसकी अगर वजूहात आई थिंक वैसे ना ये कंफ्यूज इसलिए जो आप लोग 31 और 29 के दरमियान में कंफ्यूजन है वो इस वजह से तो नहीं है कि हम जब लिस्ट फॉरेन ऑफिस की भी देखते हैं तो उसमें वीज़ा फ्री और ई वीज़ाज एक ही लिस्ट में होते हैं, तो क्या इस वजह से तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है? ये डेलिबरेटली भी करते हैं जो हुकाम की तरफ से है, बाज़ औक़ात ये कंफ्यूज करने के हवाले से जो रीज़न बता रहे थे आप, जिस तरह एक तो ये कि इकोनॉमिक है या बाकी जो चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी रिसेंटली एक डाटा जो है वो कौमी असम्बली के साथ शेयर किया गया जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान ने जो इमिग्रेशन के हवाले से क्या इक़दाम किए हैं, और वो मैं देख के हैरान रह गया कि पाकिस्तान पिछले चंद सालों में 56,000 जो पाकिस्तानी थे वो सऊदी अरब डिपोर्ट कर चुका है भीख मांगने की वजह से। अज़रबैजान जैसा मुल्क जो है वहाँ से भी कोई 2,500 के करीब जो पाकिस्तानी थे वो भीख मांगने की वजह से डिपोर्ट हो चुके हैं। तो इसमें सिर्फ हुकूमत की तरफ से भी उसको जो है वो मुरद इल्ज़ाम ठहराना, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो हम पाकिस्तानी शहरियों की है, जो कि एक बतौर पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि सफ़ीर के तौर के ऊपर अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं दूसरे मुल्कों में। अगर हम जाके वहाँ पर इस तरह के काम करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होता है, यूरोप की तरफ से बार बार पाकिस्तान को जो है वो इंटीमेट किया जाता है कि पाकिस्तान से गैर कानूनी जो है वो ह्यूमन स्मगलिंग भी होती है और डिपोर्ट भी किए जाते हैं कई जो सैकड़ों के हिसाब से। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें सिर्फ हुकूमत अकेले जिम्मेदार नहीं है, इसमें हम शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छे शहरी होने का जो है वो ना सिर्फ ये कि सबूत दें, बल्कि एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते जो है जिस मुल्क में भी जाएं उस पर अपने मुल्क की जो नुमाइंदगी है वो बेहतर अंदाज में करें। अदरवाइज ये पाकिस्तान की रैंकिंग जो है, जो हमारे अपने जो हम शहरियों के करतूत हैं वो उसकी वजह से भी मजीद भी गिर सकती है, और इराक, शाम और मेरा ख्याल है उसके बाद पाकिस्तान है, ये ना हो कि आखिर पे पाकिस्तान आ जाए जो हमारे जो कारनामे हैं इस तरह के। अच्छा, वैसे फ़खर दुरानी साहब, एक चीज़ ये है कि पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है या पासपोर्ट कितना ताकतवर है, ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उन लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा, जो लेजिट तरीके से जा रहे हैं या ट्रैवल करते हैं फॉर वर्क, फॉर लेजर, फॉर व्हाटएवर, उनको ये चीज़ फ़र्क पड़ती है। तो यहाँ पर क्या जो पर्सनल या शख्सी इनफरादी जिम्मेदारी है
यहाँ पर उसको वैल्यू इन करना या फैक्टर इन करना जायज़ होगा, या यहाँ पर ज़्यादा हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना इमिग्रेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करे कि अगर ऐसे कोई अफराद हैं जिनके ऊपर शक है या जिनकी ड्यूबियस हिस्ट्री है उनको वाकई में रोका जाए? अलीना देखें, पहली बात ये कि ये जो भीख मांगने के लिए जाते हैं या इस तरह का, वो भी एक प्रॉपर वीजा, उम्रा का वीजा लेकर जाते हैं। तो फखर जब वापस आते हैं तो इनके साथ क्या होता है? ये अब कभी हमने स्टोरी नहीं सुनी कि क्या जब डिपोर्ट हुए वापस आए तो क्या वाकई में उनको सख्त सजाएं मिलती हैं या उनको? उसमें नॉर्मली जो FIA डिटेन कर लेती है। अब उसके बाद क्या होता है, ये बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रही हैं कि कभी किसी ने फॉलो अप नहीं किया कि उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या उनके खिलाफ स्टेट क्या प्रोसिक्यूट करती है या नहीं करती, या वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता है। ये वो चीजें हैं जो मैं समझता हूँ फॉलो अप करने की हैं, जिसके हवाले से ये रियासत को भी फॉलो अप करना चाहिए कि जो गैर कानूनी तरीके से इस तरह वो काम कर रहा है उसको कितनी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, तब शायद जाके ये जो गलत काम है उससे जो है वो कुछ तदारुक पैदा हो सके। अच्छा, वैसे इतना ये अजीबोगरीब मामला है, इमिग्रेशन की बात करते हैं, इमिग्रेशन सिस्टम की बात करते हैं, बट 2026 में हम बैठे हैं, हम दुनिया में देखते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गेट्स हैं। अब तो आपको अपना पासपोर्ट भी देने की ज़रूरत नहीं होती इमिग्रेशन अफसर को, वो आप स्कैन करते हैं खुद ही से, आपको मशीन अंदर। यहाँ पर सिस्टम ये है कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर आपको फ़ोटोकॉपी लेके जानी पड़ती है अपने वीज़ा की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है। तो आपको अपना जो वीज़ा है वो आपका मोबाइल फ़ोन के अंदर डिजिटल कॉपी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 2 फोटो कॉपियाँ आपको अलग से लेके जानी पड़ेंगी, एक काउंटर के ऊपर अलग देखेंगे, अगले काउंटर के ऊपर अलग देखेंगे, अलग सबमिट करेंगे, उसके ऊपर स्टैंप लगाएंगे, आगे जाने देंगे। आई मीन रिडिक्युलस। हम 2026 में रह रहे हैं, हम डिबेट करते हैं यहाँ पर बैठ के इतनी इंटेलेक्चुअल, लेकिन हमारे जो सिस्टम्स हैं वो अभी भी 1947 वाले हैं। अ पॉइंट टू पॉन्डर अपॉन कि अगर वाकई में पासपोर्ट की इज़्ज़त करवानी है, सलूटें मरवानी है, तो फिर थोड़ा काम भी करना पड़ेगा हमें।